السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لي كادريلاتير بارتيكولير. هاد الحصه ان شاء الله غادي نشوفوا qu'est-ce que ça veut dire un rectangle. Vous avez déjà vu le rectangle. Donc qu'est-ce que ça veut dire un rectangle? Un rectangle est un quadrilatère à 4 angles droits. يعني المستطيل ما هو إلا رباعي له 4 زوايا قائمة. ما هو إلا رباعي له 4 زوايا قائمة. كل ضلعان متقابلان فيه متقايسان وله 4 زوايا قائمة. جميع زواياه قائمة. Donc on passe à l'activité 2. L'activité 2, on a ABCD. ABDC est un parallélogramme tel que BAC égale à 90. Qu'est-ce que ça veut dire? BAC, l'angle BAC égale à 90, c'est-à-dire la droite AB est perpendiculaire à la droite AC. عندنا ABDC متوازي أضلاع بحيث زاوية BAC زاوية قائمة. ما معنى زاوية قائمة؟ يعني AB المستقيم AB عمودي على المستقيم AC. Donc on va montrer que ACD, les angles ACD égale à l'angle BDC égale à l'angle BAC égale à l'angle ABD. La deuxième question, donnez la nature de ABDC. نمشيو للجيوش. السلام عليكم. دابا غادي ندوزو لا فيغير، يعني خصنا ننشئو متوازي اضلاع بحيث BAC زاوية قائمة. دونك هاد لوجيسيال غادي ننشأ فيه on va tracer le point A et la droite AB qui passe la droite AB. Maintenant, puisque la droite l'angle BAC égale à 90 يعني angle droit، donc يعني زاوية قائمة، غادي ننشأ مستقيم AC بحيث AC و AB متعامدان. donc AC perpendiculaire à AB au point A. Donc on va tracer la droite qui passe par A et perpendiculaire à donc la droite AC passe par A et perpendiculaire à la droite AB. Donc on va construire le point A. Puisque ABDC est un parallélogramme, donc la droite AB est parallèle à la droite CD et la droite BD est parallèle à la droite AC. Donc on va tracer la droite qui passe par C et parallèle à AB. Donc on va tracer la droite qui passe par C et parallèle à AB. C'est ça la droite CD. Maintenant on va tracer la droite qui passe par B et parallèle à AC. غادي نرسم المستقيم اللي مر من نقطة B وموازي المستقيم AC. donc ها النقطة B وغنمشي لا droite AC. donc la droite le point D، نقطة D هي نقطة تقاطع هاد مستقيمين بجوج. donc on va tracer le point D.
دابا من خلال الملاحظه كنلاحظوا بلي انه مستطيل. خصنا نثبتوا هذا الشيء. اولا غادي نثبتوها انطلاقا من الشكل، وثانيا غادي نبرهنوا عليها، يعني غادي نبرهنوا عليها. دونك كاين هنايا في هذا اللوجيسيال كاين كيفاش نقيسوا لي زونغل. غادي نقيس الزوايا. دونك الزاويه سي ا بي لاحظوا كتساوي لنا 90 درجه. غادي نقيس الزاويه ا بي دي حتى هي 90 درجه. غادي نقيس الزاويه بي دي سي هي حتى هي 90 درجه. وغادي نقيس الزاويه دي سي ا. كان ممكن نقيس غير هاد الزاويه وهاد الزاويه. علاش؟ لان عندنا باراليلوغرام وقلنا بلي ان كل زاويتان متقابلتان في متوازي الاضلاع متقايسان. اذا دابا تاكدنا بلي انه كاع له 4 زوايا قائمه، الزوايا ديالو كامله قائمه. دونك حسب تعريف المستطيل هو رباعي له 4 زوايا قائمه. اذا الشكل اللي عندنا هو مستطيل. دابا غادي نشير لواحد الاخر، واحد الخاصيه اخرى انطلاقا من الشكل. لي دياغونال سون ايغو، يعني القطر المستطيل متقايسان. غادي نشير ليها لان باش تكون عندنا فكره. دونك اون فا تراسي لا droite qui passe par A et D et en même temps la droite qui passe par B et C. دونك هاد النقطه هذه هي قلنا هذا راه قلنا في الاول راه انهم متوازي اضلاع. دونك قطره لا هما نفس المنتصف. دونك هاد النقطه غادي نسميها، هو غيسميها لنا او، ها هي. ودابا عندنا في هاد اللوجيسيال نقدروا نقيسوا هاد القطع كامله. دونك غادي نقيسوها ونتاكدوا بلي ان كل القطع او ا تساوي او بي تساوي او دي تساوي او سي. وإلا كانت هاد القطع كلها متقايسه اذا هاد القطعه زائد هاد القطعه تساوي هاد القطعه زائد هاد القطعه، يعني هاد ا دي تساوي بي سي. دونك غادي نقيسوها لان باستعمال هاد لا ديستونس هادي. دونك اون va passer on a AE égale à 4,07. غنمشيو نشوفو واش سي او حتى هي كتساوي لنا 4.07 سنتيمتر. ها هي سي غنمشي للاو، ها هي الاو، ها هي 4.07. غنمشي عاوتاني للاو نحسب الاو دي نتاكد، ها هي 4.7. نمشي عاوتاني لأو و بي، ها هي 4.7. اذا تاكدنا دابا بلي ان هذا مستطيل. دونك غادي ندوزو باش نبرهنوا على هذا الشيء.